being friends. Dulo. Ay, lubot. Lubot sa iro. Wow. Love Abot ta kasi natasaan na nabi. to be... Oh my God. Bro! Wala na eh. It's okay. May join ka sa akin, Hilumdra. May nga na muna. Madisipir jud sa dirir jud kong agi. Alright. Alright, get slapped. Lord Ken gino. Ya duha ka book-in. Gana! Patay. Nako na itong nag-slap na ako. Kananagal sa tubangan ako. Iglumbaan na ilagay siya. Buklong niyo. Pagarap na. Kulog. Oh my God. Sa kinahanglan ko. My gosh! Lisod mo dito? Ugay pa disipir. Wala dapat ibidip dup. Wala dapat ibidip dup. Okay, sunod ka, sunod ka. Wow, very good. Your turn. No, that wasn't me. Oh my gosh. Like it's so hard. Not really. It's super hard. No, it's not Mostly basta red. deadly. Yeah. Basta mahikapan one time, patay ka diretso. Ang katawa. No, muwa mo na, diba? Yarns. Yoink. Yoink. Wow. Yo! Go, go, go. Kaya na-record pa. Nice. Slap Tower Part 2. Top of the tower. Hey, yo! Now, sa na winner? I'm gonna slap anybody that comes here. Umasod na dito sa kuan. Naman. Diha, lingkod diha sa chair.